Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa qaidil gharril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan bis sihhati was salamati wal afiyah wa a'inna 'ala siyami wal qiyam wa ghaddil basari wa hifdzil lisan. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya, dengan taufik dan hidayah daripadanya. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang senantiasa mensyukuri akan nikmat-nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Perlu kita tahu syukur itu tidak hanya sekadar semata-mata kita melafazkan lafaz syukur itu, tetapi mesti dipraktikkan dengan amalan-amalan kita yang menunjukkan kita ni orang yang bersyukur kepada Allah. Sebagaimana yang disebut di dalam kitab Al-Kawakib Ad-Durriyah akan ta'rif asy-syukri. Kan ta'rif syukur itu ialah sarful abdi jami'a ma an'amallah ila ma khuliqa bihi. Iaitu seseorang hamba itu sarful abdi jami'a ma an'amallah. Seseorang hamba itu menggunakan akan apa yang Allah Ta'ala beri nikmat kepada dia ila ma khuliqa bihi, kepada barang yang diciptakan untuknya. Iaitu memaling sarful abdi, yang ini memaling oleh hamba jami'a ma an'amallah ila ma khuliqa bihi. Senang cerita, maknanya kita guna apa yang telah Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita untuk mendapatkan redha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Daripada pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada waktu yang singkat ini insya-Allah kita akan menceritakan sedikit sebanyak fadail Sya'bana, fadailu syahri Sya'bana, fadail, mana fadilat-fadilat yang ada di dalam bulan Sya'ban sebagaimana yang telah dinukilkan oleh para alim ulama. Jadi disebut di dalam kitab sebagaimana yang saya tulis itu di wall tu, disebut inna ahammal a'mali allati yanbaghi al-hirsu 'alayha fi Sya'bana ma yali. Sesungguhnya amalan-amalan yang penting yang sepatutnya kita berebut untuk melakukannya di dalam bulan Sya'ban. Ada beberapa amalan yang telah dianjurkan oleh para alim ulama untuk kita buat di dalam bulan Sya'ban. Sya'ban dipanggil. Jangan salah sebut. Kalau salah sebut Syaba'an itu kenyang. Ada juga orang Melayu kita terjemahkan Sya'ban ini dengan Syaba'an. Sebab banyak kenduri di dalam bulan Sya'ban. Kenapa? Kerana alasan mereka nak menyambut bulan Ramadan. Itu tak ada masalah. Kan? Menjamu orang makan. Baik. Jadi ada beberapa amalan yang disebut oleh ulama, dan amalan ini sepatutnya kita buat, kita kejar, kita dapatkan, kita usahakan di dalam bulan Sya'ban ini. Di antaranya as-siyam, berpuasa. Disebutkan su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayu saumu afdalu ba'da Ramadan? Apakah puasa yang paling afdal sesudah Ramadan? Jadi afdalus saum indal itlaq saumu Ramadan. Yang kita faham di sini, puasa yang paling afdal ialah puasa di dalam bulan Ramadan.
Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu shaum afdalu ba'da Ramadan? Ada tak puasa yang paling afdal sesudah puasa di dalam bulan Ramadan? Qala ay fa ajaba sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita jawab, Sya'ban, yakni saumu fi syahri Sya'ban, puasa di dalam bulan Sya'ban. Kenapa? Li ta'zimi Ramadan, kerana nak mempermuliakan bulan Ramadan. Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi puasa di dalam bulan Sya'ban itu, kata Rasulullah, ialah puasa yang paling afdal sesudah puasa di dalam bulan Ramadan. Pasal apa? Li ta'zimi Ramadan, kerana nak mempermuliakan Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dikatakan qila, ditanya oleh Rasulullah, qila fa ayyu sadaqatu afdal? Maka apakah, mana kata sedekah yang macam mana yang paling afdal? Kan? Maksudnya sedekah yang waktu bila yang dikatakan paling afdal? Kan? Mana kata fa ayyu sadaqati, ay fa ayyu waqti sadaqati afdal. Maka qala ay fa ajaba sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi jawab, sadaqatun fi Ramadan. Nah, sedekah yang paling afdal ialah sedekah di dalam bulan Ramadan. Sebab tu bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyakkan sedekah. Ya, dan kita tahu sedekah itu dapat menolak bala. Dan as-sadaqah tu sebenarnya ziyadatun, bukan naqisah. Sedekah itu sebenarnya merupakan tambahan. Bila kita sedekah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangkan harta kita. Maksudnya apa? Allah Ta'ala tidak akan mengurangkan keberkatan di dalam harta kita. Sebab harta yang kita cari ialah kita nak keberkatan di dalam rezeki, di dalam harta yang kita cari. Itu keberkatan. Yani khairul ilahi fi syai'. Mana zadatil manfa'ah. Mana bertambah manfaat. Baik, jadi sedekah yang paling afdal ialah sedekah di dalam bulan Ramadan. Dan diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, disebut ada satu riwayat daripada Imam Tirmizi dalam hadis gharib, bahkan Sayyidatina Aisyah pun pernah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftiru wa yuftiru hatta naqul. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berpuasa sehinggalah kita berkata tak dibenar, mana kata sehingga kita kata tidak dibenarkan berbuka, wa yaftiru hatta nakul. Mana kata Rasulullah ni memperbanyakkan puasa di dalam bulan Ramadan lah. Mana berpuasa yasumu hatta nakul, sehingga kita kata la yaftiru wa yaftiru hatta nakul. Mana Rasulullah itu berpuasa sebagaimana biasa. Kan? Sebagaimana biasa. Ada min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Kan? Sehingga kita kata waktu ni tak boleh berbuka. Mana kata bukan yang dimaksudkan puasa yang dikerjakan oleh Rasulullah itu ialah puasa lughatan, tapi puasa istilahan. Itu maksudnya. Mana kata hatta naqul la yuftiru wa yuftiru hatta naqul. Mana kata puasa Rasulullah macam puasa yang telah disyariatkan dah. Itu dia. Maka dia kata Sayyidatina Aisyah lagi, la yasumu, dan tidaklah berpuasa, wa ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis tu dia kata, wa ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahri istakmala siyami syahrin qattun illa syahr Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menyempurnakan puasa sebulan melainkan puasa bulan Ramadan. Maka disebut lagi oleh Sayyidatina Aisyah, wa ma ra'aituhu fi syahri aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Kata Sayyidatina Aisyah, dan tidak aku pernah melihat dan tidak aku lihat Rasulullah fi syahri pada satu bulan yang mana terlebih banyak nisbah puasanya daripada bulan tersebut fi Sya'ban. Makna kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di dalam bulan Sya'ban, tetapi puasa full satu bulan itu ialah di dalam bulan Ramadan.
Bulan Ramadan Nabi berpuasa full. Kalau 29, 30, 29 hari, 30 hari. Sehinggalah terlihat hilal. Tetapi di antara bulan yang paling banyak Nabi berpuasa ialah bulan Sya'ban. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu maksud dia. Maka disebut la yasum wa ma raaitu Rasulullah istakmala siyama syahrin qattun illa syahra Ramadan wa ma raaituhu fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Situ. Fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan tidak aku melihat Rasulullah di dalam satu bulan yang terlebih banyak puasa daripada pada bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah banyak mengerjakan puasa di dalam bulan Sya'ban. Tetapi yang fullnya puasa satu bulan ialah bulan Ramadan. Itulah yang kita tahu, pertama saja. Maka disebut lagi ni syarahan daripada kitab yang telah disebutkan. Mudah-mudahan kita mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita. Mudah-mudahan Allah Taala terima amal baik kita insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.